All Tripura Blind Committee ni Philsiba Bishigni Waisha Haste Kutum Panda Songjaka Koktishalo Shalini O Kutum Panda ni Puilani Shal Aguli O Songjaka Laharo Himboto Khaye Koktishalo Aguli ni Joka Nibrani Hologo Kutum Panda Songjaka or Shalini Songjaka Kutum Panda Manjaka Hasni All Montri NC Debarma Bolo Montri Mebar Kumar Jamatia Emile Shoji Dotto Committee Tangpang Brojohori Debnano Kobe Kubuni Adangro Chati Musungui Philsiba Bishigni Waisha Haste Kutum Panda no change Wirika Pando Paine Narwe Adangro Haste Kutum Pandobo Khora Kompor Borok ni je Mantiki Rajab Mun Rajabka Haste Kutum Panda ni Bishingti All Tripura Blind Committee ni Kabangma Shanmorok no tuye Koklam Salaika Khora Kompor Kabangma Shal Romai Borok ni Shanmorok no Shani Phailemani Fia Haste Hapang Borok ni Joto Shanmorok no Supungya Abon Bagai Talsa Talne Unkino Shanmung Blairana Nango Abon Bagai Haste Kutum Pandawa Borok ni Shanmon tuye Montri Mebar Kumar Jamatia Shaka Khorsa Borok no Belai Nangkokmani Je Borok Khora Kompa Tongnai Borok ni Thani Joto Lukurok ni Chubazo Tongna Nango Honoi Koklam Naraka Kontur Mon Chucho এই কথা আমাকে বলেছে কারণ আমি সকালে থেকে যারা মদ খায় যেটা ব্যবহার ভালো করেনি ওটা আমি অ্যাভয়েড করে চলে আমি ওকে পছন্দ হয়নি আমাকে ঠিক এর সময় সাধারণ লোক আমাকে বলেছেন আমার মন আমি হার্ট হয়েছে আঘাত পেয়েছে উনি বললেন कोई इंसान को कमजोर मत सोचो आज हमारे এখানে অন্ধ ব্লাইন্ড পিপল ওরা তো কত সুন্দর হয়েছে ওরা ট্যালেন্ট আছে তো লাইফ ইজ এ গিফট অফ গড লাইফ ইজ গিফট অফ গড লাইফ মানে কি এবার প্রাণী জন্তু when tree, fish, all life is given by God. আমাদের blind community blind ভাই বোনেরা ওরা অসহায় though they have a strength they have a talent but they cannot see যাতে আমাদের মধ্যে any government ওদের জন্য আমরা স্পেশাল ক্যাটাগরি স্পেশাল প্রিভিলেজ আমরা দিতে বাধ্য যার জন্য আমাদের every human being big or small rich or poor we should understand the importance of life blind community আছে আমাদের অভিভাবক আমাদের শিক্ষিত সমাজ আমাদের কন্টেন্ট লিডার্স সোশ্যাল ওয়ার্কার সবার ক্ষেত্রে এই বিষয়টা আমরা গুরুত্বপূর্ণ দিতে হয় ইম্পর্টেন্ট দিতে হয় that all I think you can see the society will develop the country will develop the nation will develop এই কথা বলে আমি একটু সময় অত নেব না সবাইকে আমার অফিস Haste Kutum Pandawa Committee ni Faisingte Montri NC Debormani Thani Borok ni Shanmung Bala Yafari Rekha Yagulo Montri NC Deborma Khora Komparong ni Thani certificate bo Yafari Rekha Tabung ni Shirai Borok Buskang Salni Thina Tabuk Borok Jigon Remo Rung Serungi Tongo Borok no Kaham Rung Ruwe Rung Krung Klaina Hanke Tong Kornate Shaiman Ranangnai Tabuk Ojarawo Jetike Plastic no Shamu Tepawi Tongo Abuno Kipina Bagai Jiranishmi Okra Jora Jotono no Hozak Tong Nangnai Abuni Logi Logi Tong Korno Naitoki Tona Bagai Bupangwa Pangkaina Bagai Jotono Kokosarka Hasani Montri Okrani Bhik Jayaniti Deb Koktishalo Agolini Bon Kumari Bidasagar Kusuk Matamik Bering Nogo Purbo Doi Motani Luwaji Mumbai Tongkorbai Bayapte Bupangkaina Tang Batang Sungzaka O Salin Sungzak Pandawa Montri Okrani Bhik Jayaniti Debno Karibo Haste Bidan Sobani Kupang Rebati Mohandas Rungrok ni Prangnai Singno Kobe Purbo Doi Motani Adnoro Tongbaika Bidasagar Kusuk Matamik Bering Nogo Niti Deb Jiraite Chakra Rokbai Bo Koklam Salaika Yagulo Rungnok Kitingai Bupangkaika Niti Deb Bai Bidan Sobani Kupang Rebati Mohandas Abuni Olo Koktwma रखना साथानी मंत्री रखने भीग जयानिति देव शाखा देखिए आज मैं बहुत ही खुद को सौभाग्यशाली मान रही हूँ और मेरे पूर्वोदय के सभी मेंबर्स इस बात को बहुत ही गर्वान्वित फील कर रहे हैं कि हमने अभी जो मन की बात सुना उसमें हमने मोदी जी के इसी लक्ष्य को पहचाना है कि आज उन्होंने हमें यही बताया है कि कैसे हम प्लास्टिक को अपने जीवन से दूर करें और पर्यावरण को बचा के रख सकें और मैं इसी आज हमारा जो पूर्वोदय है इसी सोच से आगे बढ़ रहा है हम प्लास्टिक मुक्त
देश चाहते हैं, बल्कि हम प्लास्टिक मुक्त ये संसार चाहते हैं। अभी जिस तरह से हाल ही में अमेज़न में हम सब जानते हैं फॉरेस्ट में भीषण आग लगा, जो अपने आप में इतना बड़ा परिवर्तन है, इतना बड़ा शौक है हमारे लिए कि एक हमारा इतना बड़ा रेन फॉरेस्ट अगर वो जल के इस तरह से खाक हो सकता है तो और कौन सी जगह अब सेफ बची है। आप देखिए कितने छोटे छोटे अनछुए जीव जंतु वहाँ पे पल रहे थे और आज वो जिस तरह से आग की लपेट में चले गए हैं, बहुत बहुत दुख का विषय है। और इसी के चलते हम लोगों को समय है और भी सचेत हो जाने का और भी अवेयर हो जाने का और एक के साथ एक हाथ मिला के आगे आके इस प्लास्टिक को रोकने का और ज़्यादा से ज़्यादा घास को लगाने का। इसी के चलते आज हमने इनिशिएट करते हुए ये सोचा है कि हम हर जगह, हर स्कूल में, क्योंकि ये बच्चों के हाथ में हमारा भविष्य है। बोलते हैं नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, मुट्ठी में है तकदीर हमारी, और इनके हाथ में हमारा आने वाला न्यू इंडिया है, फ्यूचर है। ये हमारी आगे की सोच, हमारी मोदी जी के, हमारे प्रधानमंत्री जी के जो विचार हैं नए इंडिया को लेके, उसे आगे लेकर जाएंगे। तो हम चाहते हैं यहाँ से हम ऑर्गेनिक यानी बैम्बू या कपड़े या ऐसी चीज़ों से बने हुए डस्टबिन का प्रयोग करें जिससे कि प्रदूषण कम से कम फैले, प्लास्टिक का उपयोग कम से कम हो। अभी यहाँ मैंने साइंस फेयर देखा है इन बच्चों के द्वारा लगाया हुआ, जिनमें उनका मोटिव सिर्फ एक ही था, प्लास्टिक को दूर रखना, पर्यावरण को बचाना। और मुझे ये देख के बहुत ही अच्छा लगा है कि हम सब मिलके और ये बच्चे मिलके आगे की सोच को बना रहे हैं। ये जाके अपने माता पिता को आस पड़ोस में ये जागृत करेंगे कि किस तरह प्लास्टिक को दूर रखना है और इसकी जगह दूसरे विकल्पों को अपनाना है। धन्यवाद। तंखोनो नाइथोते कचंके तनखे चिनी हाक्तनि बागै काहाम अपनी बागै बुफां काइदि ते प्लास्टिक तैमानो खिबिदि हाक्तनि मन्त्री अक्राब ओ लामातैनो हाक्तनि हामप्रेनि बागै सामुंख्लाय तंगो भारत हाक्तते हास्तिनि मुं चुंग्राना बागै हाचुक कामी आमचेनि हास्तिनि आथोकिरि अमित कुमार मुरा सिंह बुइहा एबा ब्राजिल हाक्तर नबा काउ टीमनि अंगै थंगनानि सेबमानखा ते इंटरनेशनल थमुंनि बागिबो त्यार खाय दंगो हने सायमानखा अमित कुमार मुरासिनि कामी शान्तिर बाजार बखाक्तनि बगाफा ब्लग खबजाक पटिसरी एडिसि आमचेनि मुरासिं कामिवो कोक्तमा मानखा अमित 2014 बिसिवो चेन्नई कुचुरुं सोना थांगै अमाय थंमंगो खा हाबै थांगो कुथुक सामुंनि बिसिंतिनो थंमंगो गाहाम बाथाय मानखा ते ब्राजिल हाक्तनि चेन्नई फाइनाय कोचनि मकलो कलाइखा अमित यागोलो 2019 बिसिनि 21 जून तालो ब्राजिल हाक्तर काइसा क्लब बिनि थंगोरोंनि 6 मांगपिनो बायथांगो तुबना सखंगै फाइलाइखा ते ब्राजिल हाक्तर थंगनानि सेब खलाय रखा अमित मुवा बफा खरकनिनो हापांनि रों बेदेगो सेबुगनि सामुं खलाय दंगो नुखंगो अमितनो कारिबो हानो खरकनिनो दैयै बरकनि नुखं बुसुकनि अमाय गाहाम बाथाय माननो दैयै खा तंथंजा बिसि चुकुचिबो अमरनि चाकाजक बुजिनो कारिबो नुखुंनि बरक आमचैनि ते बखाक्तनि लुकुरक बहायनो अमित कुमार मुरा सिंह ब्राजिल हाक्तर तंगैनो हास्तनि जतो लुकुरकनो खाका मियाफरै बिनि थंमो गाहाम बाथाय माननो दैयै साखा आनी सराइतो बनि जे खेला ताबु जे थुङि दङनि आं आबुनो दिने दिने काम के नुगै दंगो बो दिने दिने साफलोनो फ्लाइ दंगो बन आगोगै दंगो बनि आव खेला दुलावो इके बो अमा हिके 12 বছর অনেক কোচিং নাখা এরপরে তাবু বো বিদেশ থাকা ব্রাজিলে থাকা ইনকি বো আরো কোচিং নাওই নাই এরপরে আরো বো ন্যাশনাল নি পরে ইন্টারন্যাশনাল কু বো যদি আরো চ্যাম্পিয়নশিপ বো যদি কোনো স্টারং ফেকাঙ্কে ইনকে তো শুধু আনি নগনি বসাইয়া ই রাজ্যনি বসাইয়া দেশনি ই সিনি জাতিনি বসা বো তিনি সিনি জাতিनि बांगै मोखां फुनुंनाय सिनि मोखांनो बसुं सारनाय आबोतो सिनि बखाबाय बलाय जानायखौ आं बो हायके जदि सक्सेस के फेगाके आं तेबु दंथंनाय इनके देशनि बांगै आं बो अनेक बो गर्व अंनाय आं आबोनि बांगै बो सक्सेस के फायतननाय आं मोतान थाने दियायो इनके तिनि आमने सं मीडिया संजारा तिनि अरो सबायखा आं खूब बखाबाय दंथजाखा आनि खानि हाम बाय बरनो या हामारि या फालो आं बरनो हामजागो आं थाकसां या फालो इनके आनि सरायनि सक्सेसनि बेपारय एवं बनि जे बनि जे सामखाय दंमानि आबनो प्रचार माध्यम रमति सानानि बांगै आं आपनो सुनखाने कयजावो इनके आनि
ব্যক্তিগত যা ইনকাম অংমানি আকি হিসাবে আং বনো আং তাবুক জগৈ মাইয়া আং কষ্ট মুই দঙ্গো আনি সারাইনি ও মা হাই খেলা দুলানি ব্যাপারও আং তাবুক রাং পয়সানি বাঙি কিসা সংকট অবস্থায় ক্লাই দঙ্গো যেহেতু ও বাবু আরো ব্রাজিল থানায় নরক রাং পয়সানি বাঙি কোনো দুঃখ কষ্ট তাংদি তাওয়ানাদি আবু লামা অঙ্কর কাঙ্কে আবক তিক কুরি জানাই করে যেমন রবীন্দ্রনাথ সামানি বেরে যখন পড়ছিবাই থামলে তো আর চলবে না আং তো ইয়া ফাংনি সেংজাক আং তাবতে বাথাগলিয়া আং আগুগি থানাই আনি সাহস দঙ্গো আনি বসকাং লামা কাহামছে আনি ফুরংনাই লামা ঈশ্বর ফুরংনাই আইনে বড় সারুই আং তাবু জারাতै বাখাতরি মা দঙ্গো বমারকে আরো রাং কিসি আরো সমানো অমকে আরো বতাবু থিমতো সংস্থান বঙ্গই মেয়া খো ইনকে তাবুকে আং প্রথম অবস্থায় খুব কষ্টকে দঙ্গো ইনকে আপনি সং মিডিয়া সং যদি কোনো প্রকার সিনি রাজ্য সরকার বা ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট বাই যোগাযোগ খাই বনি খেলা দুলানি পারপাস হই কোনো সাহায্য সহায়তা যদি খেমাং খাই আং খুব বেখা তংথুই মা তংনাই আংকে আং নং থানে ও মা হাই রাং পয়সানি কোনো বন হেল্প থানে বাঙ্গই সরকার বা যে কোনো তরফ থেকে আমায় মানানো বাঙ্গই আং আমনি সং থানে কয় যাও আন বসানাयाव খেলানো আং নায়ো মানে আ খেলানো থঙ্গই bo jate rajyoni bumung erpore deshni bumung jate ujjol khlai paiton ang motai rongni thane abono no suriwo jate an basa bo jenong namojo mane a khelao bo success ongoi kipili phaiton ne ang ishorno salpoti na abono no america thangmani ano angwai alingon mongwi thanggo bo ani khuji minu khuji গাহাম খালাইই ববো পাসঙ্গি ফাইতন আসুন আমার ভাই তার নাম হলো অমিত কুমার মোরা সিং তে তাই সে এখন ব্রাজিলে গেছে খেলার জন্য খেলাটা হলো এমএমএ আর বিজেজে ওইটাকে বলে এমএমএ হলো মিক্স মার্শাল আর্টস আর বিজেজে ব্রাজিলিয়ান জুজুৎসু তাই সে এখন মানে ন্যাশনাল লেভেলেতে এখন পর্যন্ত আউট অফ 9 ম্যাচে 6টার মধ্যে জিতেছে ইয়োতে এমএমএ তে আর বিজেজেতে ও এখন পর্যন্ত 12টা খেলা খেলেছে ওইটার মধ্যে 9টার মধ্যে ওর জিত হয়েছে তো এখন ও প্রেজেন্টলি ব্রাজিলে সাও পাওলোতে আসে ওখানে কোচিং নিচ্ছে নোভাকাও টিমের হয়ে ও স্পন্সরশিপ ওর নোভাকাও থেকে নেওয়া হয়েছে বেঙ্গালোর হইতে 2018 থেকে এখন 2019 লাস্ট জুনে এখান থেকে ও গেল খেলার জন্য আর ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে খেলার জন্য ও এখন ট্রেনিং নিচ্ছে ইয়াঙ্গা অমিত মুরাসিনি বুফা সাজলানো যে মানতেই বিনি নাংমাও সুপুঙ্গুই অমসক থাইয় তুবই মানখা ফিয়া অমিতনি তেইব কাহাম সিরিংনানি বাগै রাং পয়সা নাंगौ অমিতাবো বনি সাজলা সিমি इंगलिया हासते हाक्तनि साजला आबनि बागै नांमा रगो हासते हाक्तो किसामिसा सुबासो ख्लाइनाबो शाका अमितनि बुफा Koktishala Bogosing Shikla Dong Tayo Forest Ranger Association Hastini Bisik Thamo Waisha Klaijagni Kutum Panda Songda Jaka O Songda Panda ni Bisingtei Forest Ranger Robokni Shebongni Shamongo Kongwa Jengzel Aseman Tei Shan Mukti Shaka O Shala Panda no Jati Munsang Jeng Shawirika Bolong Mantri Mebar Kumar Jamatia Bolong Mantri Pandabo Koglam Narthani Shaka Bolong Naikuni Adoro Jengzel Manjakpani Aban Naine Hne Forest Ranger Rok Pandabo Borokni Kabangma Shan Mukti Shaka Te Abono Subongjakni Hne Shaka Bolong Mantri Abni logi logi bolong naikuni aduro samungo sakbokya ngyewe sakthari samungkhlaina bagibo saka abono karibo Koktwma rokno bolong naikuni kabangma jengjana tei koklam saka mantri First of all, I would like to thank the Ranger Association of Tripura for taking this initiative and this annual conference. We can discuss our problem, we can discuss our shortcoming, and also we can discuss about our future. So this is a very good initiative. In that conference, I myself as Forest Minister present and BCF also present. We have heard a lot of demand and grievances, and hopefully in my period, and I have told BCF also to take this initiative. Whatever the genuine demand
the genuine grievances will be sorted out. This is our commitment, and we'll discuss with our government, with our authority, so that I think whatever the genuine demand, we'll try to solve the problem. And I know the forest department is, in the last many years, is not up to the mark, up to the expectation. So we are reviving a lot of issues, and hopefully if our forest department is doing well and performing better, then I think we can see the all grievances which was put off by the Forest Ranger Association. Therefore, I think right now I cannot give any commitment, but hopefully we'll decide, and whatever genuine requirement, certainly will fulfill the demand. And I'm trying my level best to do the better job. And immediately this month on 29, I have a meeting with the Forest Minister of India, Mr. Javekar, when I will highlight all the issues to him, so that I think if necessary requirement fund, if they provide, I think certainly will perform our duty. And on 29 of this month, I am going to meet with the Minister of Forest and Government of India, Mr. Javekar, and I will highlight all the genuine problem which we are facing. Thank you. Pandawo Polamontri Member Kuan Jamatana Karibo, TFM Association Tangpang, Subrto Das, Yaksu Tangpang, Bishojit Das, PCCF Dr. Olin Rastogino Kobe, Kobani Adorobotong Bakia. Rangsak Tripura Hastewo, Shara Sarchebre, Bobakra Chalangbo, Hani Busharo, Tabukbo Marsaya Makania, Katang Tongnani Bagay, Shalbun Mosobak Lai Tonglayo. Hastini Hani Busharo, Kusung, Kabangma Bishiromoy, Bial Zingzalbai Kuplong, Tabuk Buyogi, Manlai Zayako, Tamo Okra, Tamo Kushu, Bolongni Muikatung, Taikatung Falino, Tangi Tonglai Jawo. Pong Aikino Zingzal by Jobak Klaye, Bolong by Bayab Kalaye. Abo Haikino Kuwikatang, Koktwma, Tangi Nuwika. Edishi Amtini Hati Bonkolo, Amsayo, Swrangchati Kokti Shalo, Hati Shalongo, A Hatiwo, Bagmara, Bushnapur, Magrum Kaptoli, Shinduk Pathorhai, Kabangma Gana Kini Amtini Hoklai Janairo, Kibo Tubui Palpayo Muya, Moshkatang, Pantok, Hokni Gandiri Thorai, Gantha Dorompai, Taishimo, Hokni Kumsani Bakor, Dal Bidal, Hokni Muikutung, Taikatung Hatiwu Palpayo. Pia, Hasu Kamini Hasalma Hokni, Muikutung Tubi Palbo, Bushabutino Mai Kopza Zarnani Panuse, Manjaya, Guidingo Busha Kibui Paimani, Hokni Shamu Yakari Faimani, Mairung Sesasuk, Pai Telangnani, Kao Imang Kuplung, Tubi Paimani, Piaba, Jarawo Pale Paimano, Jarawo Mania, Hilikma Lama Hachalo Kifile, Tangani Nango, Yak Buksake. Omahai Birman Zingzalni, Bufru Yakagno, Tiprasha Dopani Langmani, Koktwma, Bufru Baslaijakno, Tinangni Busharok, Botayo Shoguino. Khani Mukti Shokorei, Shaisha Shumung Azajak Dabo, Nashingjak Oshalno, Shabu Dopani Ungi Shasurno, Dopani Laibumano, Shawas Slai Paino. Ini mung toma lai tete, ini mung toma, nung lekha rok Korea de, boklas, nini nuk boro, nung omoro khung ni de to hokni, gari badi phaika, tau omon toma hino mono, bonda busuklai fal, 10 টাকা, nini babu rok kri de, toma slai babu. Hogyago, tini Pajak de Hatio.
Abju shakha mirang pusa bialni bagai shakna jige manya borokno magana kaham shaknai kerengbai shaknai jagnani bagai mega helkim pandaloa jikha jogohori murani Mahatma Gandhi Play Center Oshali songjak mega helkem ni logi logi reng rokno sokat bo yaparjakma pandabo songjaka pandaw narwa okrangai phaimanjak phaikya Tripura Khadi Board ni chairman Rajiv Bhattacharya Mahatma Gandhi Play Center ni tangmangkrano khobai kobni adano bo pandaw tongbaikya Play Center ni banati shawoi yagulo chati musangai pandana chengi rekha pitarawai pandawo manjak phane narwai okra koklam nar thani narwai okra jogohori murani lukurok kaham shaknai jengni shep manai te magna bithibarai manai hani shaka thangnai salogo club ro jete khe tongmani phiatabo hota hamkani samungo shaktari phaika hani bosaka থেকে এই এলাকায় যারা দুস্থ রয়েছেন যারা চিকিৎসার পয়সার জন্য চিকিৎসার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন তাদেরকে এখানে দেখলাম যে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদেরকে ডাকা হয়েছে এবং তারা বিনা পয়সায় বিনা পারিশ্রমিকে আজকে এখানে স্বাস্থ্য পরীক্ষা এলাকার যারা দুস্থ পরিবার রয়েছেন তাদেরকে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হবে এবং বিনামূল্যে ওষুধ দেওয়ার জন্য এই ক্লাব উদ্যোগ নিয়েছে ক্লাবের যে সামাজিক দায়বদ্ধতা এই দায়বদ্ধতাকে নজর রেখে এই ক্লাব যে ব্যবস্থা করেছেন তার জন্য আমি ক্লাবের কর্তৃপক্ষকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই অভিনন্দন জানাই আমরা একটা সময় দেখেছি এই ক্লাবগুলি বিভিন্ন মানে কে কত পাওয়ারফুল সেটা দেখানোর জন্য ব্যস্ত হয়ে যেত আর এখন তার ঠিক উল্টো হয়েছে পরিবর্তন হয়েছে এখন পরিবর্তন হয়েছে যে ক্লাবগুলি কত কত সামাজিক কাজ করতে পারবে তার কম্পিটিশন শুরু হয়ে গেছে বিভিন্ন জায়গায় রক্তদান শিবির বিভিন্ন জায়গায় মেগা স্বাস্থ্য শিবির বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে বিভিন্ন ক্লাবগুলি আজকে এগিয়ে এসছে আমরা বলেছিলাম যে এই দেশের পরিবর্তন এই পরিবর্তনের মাধ্যমেই এই দেশ আবারও জগত সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে আমি ক্লাবের যারা কর্তৃপক্ষ তাদের সঙ্গে সভাপতির সঙ্গে আমার কথা হচ্ছিল সম্পাদকের সঙ্গে কথা হচ্ছিল ওনারা বলছেন যে ক্লাব যে অবস্থায় ছিল তার থেকে অনেক পরিবর্তন হয়েছে এবং এখানে অনেক যুবক যুবতীরা রয়েছেন যারা এগিয়ে এসেছেন এই ক্লাবকে একটা পূর্ণাঙ্গ মাত্রা দেওয়ার জন্য কিন্তু আর্থিক অবস্থার জন্য আর্থিক Oshali songjak mega helkemo amjini kabangma lukurokno magana bithibrate shaknai jengni shep mankha